ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤक्स ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱷᱩᱵই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ইলেকট্রিসিটি ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱝᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱱᱥᱮᱯᱴ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ইলেকট্রিসিটি। তাহলে ইলেকট্রিসিটি ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ? ইলেকট্রিসিটি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ তড়িৎ। বেসিক্যালি তড়িৎ বার রকম হইতে তাহেনা, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ চল তড়িৎ আর স্থির তড়িৎ। মানে চল তড়িৎ মানে তো ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ চল তড়িৎ। আর স্থির তড়িৎ ᱫᱚ মানে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ স্থির ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ। যেমন আচ্ছা, ডেফিনিশন যখন বন যাবা যে ইলেকট্রিসিটি তো চেক জানো যে ইলেকট্রিসিটি is a flow of electric charge typically through a conductor like wire. It is form of energy resulting from movement of electron and is used to power many device and system in our life. মেন তো হই কেন যে ইলেকট্রিসিটি বলতে তো বন বোঝা যে যখন কোনো ইলেকট্রিক চার্জ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱴᱨᱟন্সফারᱚᱜᱼᱟ মানে চালাᱜᱼᱟ থ্রু কন্ডাক্টর মানে কোনো তার মাধ্যমতে যখন ইলেকট্রিক মিড জায়গা থেকে কোনো আর মিড জায়গায় চালায় তখন বল চেক বল মেটা ওনা তো ইলেকট্রিসিটি। আচ্ছা, চার্জ দো চেক কেন চার্জ যদি বল মেনা যে ইলেকট্রিক চার্জ ইজ এ বেসিক প্রপার্টি অফ ম্যাটার that cause it to experience a force when placed in an electric or magnetic field. ইলেকট্রিক চার্জ হচ্ছে এখানে যে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড মেনা আকাদা কিংবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রে যখন কোনো চার্জ বন আগুয়ে তাহলে ওনা তো চিকে যে ওনা ইলেকট্রিক ফিল্ড কিংবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রে মিটেন নি রকম ফোর্স অনুভব হয়। যেমন যদি বল মেনা ইলেকট্রিক চার্জ বেসিক্যালি বার প্রকার, যেমন মিটেন হই কানা পজিটিভ চার্জ আর মিটেন হই কানা নেগেটিভ চার্জ। তাহলে পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ, তাহলে পজিটিভ চার্জ দো সব সময় বিকর্ষণ তাহেনা আর নেগেটিভ চার্জ আর পজিটিভ চার্জ দো পরস্পর আকর্ষণ তাহেনা। তাহলে অপোজিট চার্জ দো চিকা তাহেন অপোজিট চার্জ আকর্ষণ আর সেম চার্জ দো হই কানা বিকর্ষণ হইতে। তাহলে চার্জ রেনা ইউনিট মানে যদি বন নেলা সিজিএস ইউনিট নয় দো কো মেতাগ কানা স্টেট কুলম আর এসআই ইউনিট দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কুলম। তাহলে চার্জ দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বার প্রকার, এক হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ। আর চার্জ ᱨᱮᱱᱟᱜ ইউনিট হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কুলম, মানে এসআই ইউনিট দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কুলম আর সিজিএস ইউনিট দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ স্টেট কুলম বা নয় দো কো মেতাগ ᱠᱟᱱᱟ ইএসই। এরপরে হিজুᱜ তাহেনা যে ভোল্টেজ। আচ্ছা, বুঝা ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ যে ইলেকট্রিসিটি দোকাটা বন মেতাগ ᱠᱟᱱᱟ যে কোনো কন্ডাক্টর মাধ্যম রে যখন ইলেকট্রিক চার্জ রেনাᱜ প্রবাহ হুᱭᱩᱜᱼᱟ ওনা দোকো মেতাগ ᱠᱟᱱᱟ ইলেকট্রিসিটি। আর ইলেকট্রিক চার্জ দোকাটা যে যখন কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিংবা ইলেকট্রিক ফিল্ড রে যখন কোনো মানে চার্জ যে যখন মিটেন ইলেকট্রিক ফিল্ড কিংবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রে যখন হিজুᱜᱼᱟ তখন মিদ রকম রেনাᱜ ফোর্স মানে মিদ রকম রেনাᱜ বল অনুভবা, তাহলে ওনা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে ইলেকট্রিক চার্জ। নেক্সট বন ᱧᱮᱞ ᱢᱟ যে ভোল্টেজ দো কাটা বন মেতাগ ᱠᱟᱱᱟ। ভোল্টেজ কিংবা
तड़ित विभव जहां को मेता कना या पोटेंशियल डिफरेंस जहां को मेता कना ओना में तो चेक बोन बुझा जे वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन सर्किट जेमन যদি যে কোনো লিকুইড পদার্থ কিংবা কোনো যদি দাগ কে বন নেলা তাহলে খান তো তীরে ফ্লো মানে মি জায়গা কোনো আর মি জায়গা রে তীরে তো মানে ফ্লো তীরে হইবা যে যখন মিটেন তো মনে করো যে মিটেন তো যখন হাই পজিশন রে থাকে না আর যদি মানে সব সময় ফ্লো তো তীরে হইবা যখন হাই না লো হইবা মানে মনে করো যদি সমতল রে দাগ মেনা আগে তাহলে খান তো কি ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱯᱷᱞᱳ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তাহলে ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱰᱤᱯᱷᱟᱨᱮন্স ᱯᱚᱴᱮᱱᱥᱤᱭᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤᱯᱷᱟᱨᱮন্স তাহলে চার্জ মানে ইলেকট্রিসিটি হᱚᱸ ᱚᱱᱟ ইলেকট্রিসিটি ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ যে ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱮ ᱯᱷᱞᱳ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱴᱮᱱᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱚᱭᱮंट ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱚᱭᱮंट ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱴᱮᱱᱥᱤᱭᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤफᱟᱨᱮন্স কিংবা ᱯᱚᱴᱮᱱᱥিয়াল ডিফারেন্স কিংবা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ভোল্টেজ ডিফারেন্স তাহলে ᱚᱱᱟ ভোল্টেজ কাহিনী থেকে নয় যে ভোল্টেজ কিংবা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স না ভোল্টেজ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱨ ᱯᱚᱴᱮᱱᱥিয়াল ডিফারেন্স ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সায়েন্টিফিক ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ যে ভোল্টেজ ইজ দ্য ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন টু পয়েন্ট ইন ইলেকট্রিক সার্কিট মানে যে কোনো বারয়া সার্কিট রে যখন पोटेंशियल रेना डिफरेंस हुई कना ओना के बोन मेता कना वोल्टेज अच्छा वोल्टेज इज ए फोर्स और प्रेशर दैट डिराइव इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर नय जे कोनो ओला तार माध्यम ते जे एक जगह कोन आर मी जगह जे करंट फ्लो हुई कना चेत खातिर जे मी रकम नयला जे वोल्टेज जहां हुई कना ओना दो मी रकम चे कना फोर्स कना किंबा प्रेशर कना जहां खातिर दो मी जगह खोना आर मी जगह चिका रे जे प्रेशर डिफरेंस किंबा फोर्स जहां खातिर दो चिका कना जे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई कना कंडक्टर माने हुई कना जहां माध्यम ते करंट फ्लो आ ओना दो बोन मेता कना कंडक्टर जेमन जे कोनो तार हुईना किंबा आयरन लोहा जहां माध्यम ते दो करंट फ्लो थायना तेल ओना के बोन मेता कंडक्टर दो लाहा क्लास रे ऑलरेडी बन पढ़ाव कना कंडक्टर या इंसुलेटर माने जहां किंबा नॉन कंडक्टर कंडक्टर माने जहां माध्यम ते दो ताप और तड़ित प्रवाहित ओना दो बन मेता कना कंडक्टर और जहां माध्यम ते दो ताप और तड़ित बांग प्रवाहित ओना दो को मेता नॉन कंडक्टर किंबा इंसुलेटर अच्छा वोल्टेज समान चे हुई है ना V समान W बाय Q W माने तो हुई कना वर्क डन बा कार्य बा न तो को मेता कना कार्य और Q माने हुई कना चार्ज बा তাহলে নয় যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স মানে ভোল্টেজ সমান Q বাই W বাই Q মানে যে বন মেন দাঁড়ায় যে ভোল্টেজ মানে যে যদি মানে Q সমান যদি 1 হইব Q সমান যদি Q সমান যদি 1 হইব তাহলে যে বন মেন দাঁড়ায় V সমান W তাহলে Q সমান যদি 1 হইবা তাহলে Q সমান যদি 1 হইবা তাহলে তো সাব এটা যে Q মানে হই কানা 1 কুলম সমান তাহলে যে হইয়া V সমান W তাহলে নড়ে কোন ডেফিনিশন বন নাম দাঁড়ায় যে যদি 1 কুলম রেনা কোন চার্জ 1 কুলম রেনা কোন চার্জ আগুতে মানে মিড পজিশন কোন আর্মি পজিশন রে আগুতে जहां तिना कार्य হইবা কিংবা অ্যাকচুয়াল ডিফারেন্স মানে হই কানা যে
एक कुलम कोनो चार्ज मिटन पोजीशन खना तड़ित क्षेत्र रे आगुते जहां तिना कार्य हुआ ओना हुई कना वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेना आगदा जे ओके क्यू माने तो हुई कना चार्ज। तड़ित आधान किंबा नो तो को मेता कना आधान और नो दो हुई कना कार्य और नो दो हुई कना वोल्टेज बा तड़ित विभव जहां बन मेता कना विभव बा वोल्टेज वोल्टेज तो वोल्टेज ही बन मेता था बांग्लाते। अच्छा क्वेश्चन में ना आकदा जे हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 5 no the 5 coulomb being on the 5 coulomb across the 2 point having a potential difference of 10 voltage here 10 volt voltage जहां voltage रेना यूनिट तो एक्चुअली नरना एकक दो हुई कना voltage ना एकक दो volt voltage ना एकक दो हुई कना volt ना दो स्मॉल कैपिटल भी ते बन डिनोट तहन ताहले नवा 50 वोल्ट हुई तो चे लगा 10 वोल्ट हुई तो अच्छा नेल रितेना चे मेंदा जे हाउ मच वर्क इज डन ताहले वर्क डन रेना जहां एकक कार्य रेना एकक दो चे हुईवा कार्य रेना एकक दो जूल तो कार्य रेना एकक तो बेसिकली जूल ताहले हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम across the 2 point of ताहले वोल्टेज V समान तिना मेना आकादा V समान मेना आकादा 10 वोल्ट और चे मेना आकादा चार्ज U समान तिना मेना आकादा Q समान हुई कना 5 कूलम ताहले चे उडू ए मेना दा W समान तिना हुई कार्य समान तिना हुई ताहले नोडे की चे बन नेल केदा जे V इक्वल्स टू V समान W by Q ताहले V equals to W by Q चे को मेना आकादा V मेना आकादा और Q मेना आकादा ताहले W समान चे हुईओ W समान हुईओ V into Q ताहले V मेना ताबोना तिना 10 into 5 मतलब 5 10 50 और कार्य रेना एकक दो चे केना कार्य रेना एकक दो हुई केना जूल ताहले सठिक आंसर दो तिना हुई केन 50 जूल माने ऑप्शन सी हुई बुझा जाम कना एरपर बन नेला इलेक्ट्रिक कारेंट माने कारेंट तो काटा बन मेता कना चे मेता जे इलेक्ट्रिक कारेंट is the rate of flow of electric charge through a conductor माने इलेक्ट्रिक कारेंट जहां हुई कोना तो चे केना रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज माने इलेक्ट्रिक चार्ज रेना माने टाइम रे रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक चार्ज ना जहां फ्लो माने आई नो माने इलेक्ट्रिक करंट जहां तो आई तेबन चिन्हित होता है ना कैपिटल आई ताहले ओना तो चे मेनदा जे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर माने रेट माने हुई कना जे किंबा it is defined as a amount of charge passing through a point in a circuit per unit time माने एकक समय रे तीना गान आधान प्रवाहित कना ओना के को मेता कना इलेक्ट्रिक कारेंट बा तड़ित प्रवाह एकक समय रे बुझा जाम कना जे I समान चे हुई कना Q by
टी माने टी समान যদি এক হইবা মানে একক সময়ে যে মেনদা যে it is defined as the amount of charge passing through a point যে কোনো পয়েন্ট মাধ্যমতে যখন গে পারমো কানা যে ইলেকট্রিক চার্জ in a circuit যে কোনো সার্কিট রে per unit time মানে যদি টাইম সমান এক হইবা তাহলে যে বন দাঁড়িয়া যে আই সমান কিউ যেহেতু লাতারে টাইম যদি এক হইবা তাহলে আই সমান তিনা হই কেনা কিউ তাহলে ওনা কিউ দোছে কেনা ইলেকট্রিক চার্জ কেন তাহলে একক সময়ে সময় যদি এক হইবা তাহলে লাতারে যে মান মানে এক তাহলে আই সমান তিনা হই কেনা কিউ তাহলে যাহাতে মানে একক সময়ে যাহাতে না কার চার্জ ফ্লো কানা ওনাকে বন মেতা কানা ইলেকট্রিক কারেন্ট বা তড়িৎ প্রবাহ বুঝা যাম কানা যে আই সমান তিনা হই কানা কিউ বাই টি I সমান Q by T মানে ইলেকট্রিক কারেন্ট is a rate of flow of electric charge through a conductor মানে কন্ডাক্টর মানে এখানে যে কোনো তড়িৎ প্রবাহ যাহা মানে প্রবাহী মানে एक्चुअली যাহা কো মেতা কানা যে কন্ডাক্টর মানে যাহা মাধ্যমতে তড়িৎ প্রবাহিত দাঁড়ায়া ওনাকো তাহলে I সমান হই কেনা তিনা Q by T যদি T সমান 1 হইবা তাহলে T সমান যদি 1 হইবা তাহলে যে বন মেনদা I সমান কিউ তাহলে যাহা তিনা মানে একক সময়ে যাহা তিনা গে আধান প্রবাহিত কানা যাহা তিনা গে চার্জ প্রবাহিত কানা ওনা বন মেতা কানা তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা নোয়া দো আই মানে হই কানা ইলেকট্রিক কারেন্ট বা তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা নোয়া না একক দো হই কানা एम्पियर বা নোয়া দো ক্যাপিটাল এ তেবন চিহ্নিত তাহেনা তাহলে একক সময়ে যাহা তিনা গে চার্জ প্রবাহ কানা ওনা বন মেতা কানা ইলেকট্রিক কারেন্ট বা তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা আচ্ছা প্রশ্ন হই কানা যে এ কারেন্ট অফ 0.8 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 3 minutes. Amount of electric charge that flow through the circuit. তাহলে যে এম মেনা আকাদা তড়িৎ প্রবাহ বা ইলেকট্রিক কারেন্ট মানে ইলেকট্রিক কারেন্ট আই সমান এম মেনা আকাদা 0.8 एम्पियर টাইম টি সমান তিনা মেনা আকাদা 3 মিনিট আর যে খোঁজ কানা যে অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিক চার্জ মান হই কানা কিউ সমান তিনা হই আচ্ছা টাইম দো एक्चुअली अब तो सब समय एसआई एকক কিংবা সিজিএস একক টাইম দো সব সময় সেকেন্ড রে বন কনভার্ট তাহেনা তাহলে 3 মিনিট মানে 3 সেকেন্ড হইবা 3 ইনটু 60 মানে 180 সেকেন্ড তাহলে নয় খনা কিউ বন উডুক মাতিনা হই কনার বন লাই মানে বুঝা যাম কানা যে কিউ আর সমান তিনা কানা আর সমান হই কানা কিউ বাই টি আর সমান কিউ বাই টি তাহলে ন ফর্মুলা কোন নবন উডুক মা যে কিউ সমান তিনা হইবা তাহলে আর সমান হই কানা তিনা কিউ বাই টি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা আই মেনা আকাদা সময় এম মেনা আকাদা তাহলে চার্জ তিনা হইবা ইলেকট্রিক চার্জ তাই তো বলবো আই ইনটু টি তাহলে আই তিনা মেনা আকাদা 0.8 ইনটু টি হই কানা 180 তাহলে হই কান্দা বনা তিনা 180
144 144 चे हुआ 144 কুলম তড়িৎ মানে চার্জ রেনা একক দো চেক কানা কুলম তাইলে 144 কুলম हुआ है কুলম दो अब दो के तबन चिन्हित होता है ना कैपिटल सी तो नेक्स्ट अच्छा a current of 5 ampere is taken by a filament মানে কারেন্ট I am মেনা আগাদা 5 एम्पियर for 10 मिनट t समान मेना आकादा 10 मिनट find the amount of electric charge flow through the circuit তাহলে নড়ে q সমান তিনা হইব যে a current of 5 ampere is taken by a filament for 10 minute তাহলে মিটেন ফিলামেন্ট রে তিনা কারেন্ট প্রবাহ কানা 5 ampere তো মেন্দা যে find the amount of electric charge flow through the circuit তাহলে ওনা সার্কিট রে ইলেকট্রিক চার্জ তিনা হই মানে লাইট বন পে তিনা হই কেন 3000 কুলম তাহলে 10 মিনিট মানে নদ তিনা হইও সেকেন্ড রে বন কনভার্ট মানে 10 ইনটু 60 তাহলে সে বন বাড়ায়া I সমান q বাই t কিংবা যদি বন তাহলে q সমান তিনা হই কেন I ইনটু t I মেনা আগাদা 5 एम्पियर और t मेना आकादा 10 इंटू 60 মানে তিনা হই কেন 3000 কুলম ऑप्शन ए हुई कंदा बोलो अच्छा how much work is done in move a charge of 4 coulomb across the 2 point having potential difference अच्छा निकना अंक तो नसना लाग बन करा कदा ताई तो बन पे a charge a मेना आकादा q समान 4 coulomb potential difference vm মেনা আকাদা 10 ভোল্ট তাহলে ওয়ার্ক ডান w ইকুয়ালস টু তিনা হইব v সমান তিনা হইব w বাই q তাহলে vm মেনা আকাদা 10 w উডু লাগা আর q মেনা আকাদা 4 কুলম তাহলে w সমান হই কেন তবনা 10 ইনটু 4 মানে 40 জুল 40 জুল नेक्स्ट मेना आगदा जे if current of 0.5 ampere flow through resistance of 10 coulomb the amount of electric charge that flow through the resistance in 1 minute will be अच्छा resistance दो हाँ नसना पड़े वन बढ़ाया चेत करना resistance तो बा resistance बा रोध जहाँ को बता करना तो इसे मैंने जो मीटन if a current মানে তিনা কারেন্ট ফ্লো কানা I সমান m মেনা আগদা তিনা 0.5 एम्पियर আর সে এমনি কথা টাইম m মেনা আগদা টাইম t ইকুয়ালস টু মেনা তাবনা 1 মিনিট তাহলে চার্জ q সমান তিনা হইবা নট অ্যাকচুয়ালি নয় যেমন যাহা 10 एम्पियर 10 ওহম নর না তো কোনো কাজ বানু কদা যদিও মানে মিটেন কার মিটেন 10 ওহম রেনা রেজিস্ট্যান্স উপর যদি 0.5 एम्पियर না কারেন্ট ফলো তাহলে সে মানে ইলেকট্রিক চার্জ তিনা গান ফলো কানা ওনা রেজিস্ট্যান্স রে যদি টাইম তিনা মানে আগলা 1 মিনিট যদি হইবা তাহলে কিউ সমান তিনা হইবা তাহলে সে বন বাড়ায় টি সমান 1 মিনিট কিংবা তিনা হইবা 60 সেকেন্ড
তাহলে কিউ সমান তিনা হই কেনা I into t, কিউ সমান I into t মানে 0.5 into t মানে হই কেনা 60 সেকেন্ড, তাহলে 5 30 মানে তিনা কুলম হইবা 30 কুলম মানে অপশন এ হই কেনা। আচ্ছা, the work done is 36 joule across the 2 point which potential difference is 12 volt. The electric charge flow across those point each. তাহলে ওয়ার্ক ডান W ইকুয়ালস টু তিনা মেনা আকাদা 36 জুল মেনা আকাদা, ভোল্টেজ বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স V ইকুয়ালস টু 12 ভোল্ট, তাহলে Q ইকুয়ালস টু তিনা হই ওলাই তো বলবো। কার্য হই কেনা 36 জুল, পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বা ভোল্টেজ মেনা আকাদা 12 ভোল্ট, তাহলে ইলেকট্রিক চার্জ তিনা হইব তাহলে সে বন বাড়ায়া V সমান Q বাই V সমান W বাই Q, V সমান W বাই Q, তাহলে হই কেনা 12 ইকুয়ালস টু এটা মেনা আকাদা 36 Q মেনা, তাহলে Q দোডু লাগাবো না, তাহলে Q ইকুয়ালস টু তিনা হইবা 36 বাই 12, তাহলে 12 3 12 36 মানে Q সমান হই কেনা 3 কুলম। আচ্ছা, when a current of 0.5 ampere flow through a filament of electric bulb, then amount of electric charge flow through a circuit of 300 coulomb, calculate the time. I am mena akada 0.5 ampere, Q mena akada coulomb mena akatina 300, চার্জ মেনা আকada 300 কুলম, তাহলে টাইম সমান তিনা হইব। লাইটা বলবে 600 সেকেন্ড। 600 সেকেন্ড। তাহলে তিনা হই কেনা 600 সেকেন্ড। জীবন বাড়ায় I সমান Q বাই T, তাহলে T সমান হই কেন দেব না Q বাই I, তাহলে Q মেনা আকাদা 300 বাই I হই কেনা 0.5, 5 দুগুণে 10 মানে হই কেন দেব না 600 সেকেন্ড। আচ্ছা, নেক্সট বনেলা কুলম্ব ল, মানে কুলম্ব না যা সূত্র, কুলম্ব না সূত্র হচ্ছে কেনা যে the electrostatic force মানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক যাহা বল ওনা যে মানে between the two point charge মানে খুব যাহা দপন মেটা কানা বিন্দু আধান is directly proportional to the product of the magnitude of the charge, মানে ম্যাগনিটিউড মানে ওনা তড়িৎ চার্জ না যাহা
मैग्नीट्यूड माने शुधु मान जहां को मेता काना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q1 and Q2 माने धर बिंदु आधान साब इदाय जे मने करो नोडे Q1 बिंदु आधान मेना आकादा नो दो हुई कना Q2 ताहले से माने जे कोनो যদি নয় পজিটিভ চার্জ হইও তাহলে পজিটিভ চার্জ পজিটিভ বানার গে যদি পজিটিভ হইও তাহলে বিকর্ষণে যদি নেগেটিভ চার্জ হইও তাহলে আকর্ষণ মানে তাও বিকর্ষণে কিংবা মিটেন পজিটিভ মিটেন নেগেটিভ হইও তাহলে আকর্ষণে তাহলে যদি বারিয়া বিন্দু বিন্দু আধান তাই মানে যে তাদের মধ্যে যাহা আকর্ষণ বল কিংবা বিকর্ষণ বল তাহলে ओना आकर्षण किंबा विकर्षण बल जहां हुआ ताहले ओना दो चे माने जे उनकिना गुणफल रेना माने गुणफल माने Q1 और Q2 रेना साथे समानुपातिक और दूरत्व जदि r हुआ ताहले r रेना वर्ग रेना व्यस्तानुपातिक हुई थाने ताहले चे जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहां हुई कना जे जहां जे कोनो दुटा बिंदु आधान जे कोनो दुटा बिंदु आधान मध्य रे जदि जेहेतु जदि सम आधान हुआ ताहले खान दो विकर्षण बल किंबा ताहले विपरीत आधान खान दो आकर्षण बल जहां जे ओना बल जहां क्रिया एदा ओना दो चे हुआ जे ओना ओना आधान दु माने बारे आधान रेना गुणफल रेना समानुपातिक और दूरत्व रेना वर्गे रेना व्यस्तानुपातिक हुआ ताहले F इक्वल्स टू जदि बोन मेना ओना प्रोपोर्शनल टू जदि अटचो कते जखन गे इक्वल्स टू बना गया ताहले ओना मिटेन कांस्टेंट बा ध्रुवक पद जहां बोन मेता तानो के बोन हतावा ताहले Q1 into Q2 by R square नदो ओना के दो हुई कना कूलम्ब ध्रुवक नारना मान दो मेना कदा 9 into 10 to the power 9 अच्छा एकक दो चे दो हुई CGS एकक ते दो के रेना मान दो CGS एकक रे के रेना मान दो 1 बोल सकता है ना और ऐसा एकक रे दो के रेना मान हुई कना 9 into 10 to the power 9 ताहले के रेना मान तिना हुआ 9 into 10 to the power 9 न्यूटन और दूरत्व by न्यूटन into मीटर स्क्वायर और by कूलम्ब स्क्वायर जेहेतु नय जे ताहले F इक्वल्स टू तिना होई कना K into Q1 Q2 by R square ताहले K समान तिना हुईओ K समान F into R square by Q1 into Q2 माने Q रेना आधान दो माने Q रेना एकक दो चेद हुई कना नहो कूलम्ब और नोर ना एकक तिना कना कूलम्ब ताहले कूलम्ब into कूलम्ब माने कूलम्ब ना स्क्वायर और बल रेना एकक हुई कना न्यूटन और दूरत्व r रेना एकक हुई कना माने दूरत्व रेना स्क्वायर माने मीटर स्क्वायर ताहले नोआ मान दो तिना हुई रेना 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर अच्छा गंगे नोंडे तो के दो के दो को मेता कना कूलम्ब ध्रुवक के दो हुई कना कूलम्ब ध्रुवक electrical fuse is based on of the which of the following माने इलेक्ट्रिक फ्यूज जेहेतु नोला सर्किट रे जहां गे ओड़ा रे जहां सर्किट को मेना ओना रे मिटेन फ्यूज लगा ताहन कना
जहाँ दो चिकाग कना जे अतिरिक्त जखन गे कारेंट फ्लोआ अतिरिक्त कारेंट फ्लो लेनखान गना फ्यूज दो चिकाग तहना जे कनेक्शन तोपागो तहना रापागो तहना और कनेक्शन दो तोपागो तहना ताहले खान दो ओना दो बेसिकली ओकाटा ऊपर बेस करे को बनाव कदा को जे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कूलिंग इफेक्ट ऑफ करंट से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माने जेहेतु नासन ओना लाहा क्लास रेबो नेल का थाना H इक्वल्स टू तना होइकना I स्क्वायर आर टी ताहले जहां तना के ओना हीट प्रोड्यूस होता है ना ओना दो तना कना I माने I माने होइकना तोड़ित प्रवाह आर होइकना रेजिस्टेंस आर टी होइकना टाइम ताहले तना गान एक्चुअली फ्यूज रे चिका थाना जे हीट प्रोड्यूस होता है ना और अतिरिक्त हीट प्रोड्यूस माने अतिरिक्त जवन करंट जदि फ्लो ताहले हीट बाड़ती प्रोड्यूस हो बेसी जदि रेजिस्टेंस था ना ताओ बेसी हीट उत्पन्न और जो टाइम टाइम जहाँ तना बाड़ती हीट इना गान के बाड़ती प्रोड्यूस हो ताहले खान दो एक्चुअली से बन नेलदा जे हीट जहाँ दो ओना दो चे संगे प्रोपोर्शनल होई केना जे तोड़ित प्रवाह मात्रा रेजिस्टेंस और टाइम ताहले जहाँ तना बाड़ती यदि करंट फ्लो ताहले खान हीट हो बेसी उत्पन्न ताहले नोते हो तो इलेक्ट्रिक फ्यूज दो चलका काम थाना यदि अतिरिक्त करंट फ्लो लेन खान गे चिका जे फ्यूज दो माने जोंडी तहना या रापागो तहना आप कनेक्शन तोपा एन गे ताहले नो दो बेसिकली चे ऊपर बेस करे को बनाव कदा जे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ना हीटिंग इफेक्ट जे जेहेतु बेसी करंट फ्लो रन खान गे हीट बेसी प्रोड्यूस हो कना देन चिका कना जे फ्यूज दो तोपागो कना ताहले नो दो बेसिकली चे कना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अच्छा नोडे चे मेना कदा इन ए सर्किट डायग्राम नोय नो जे जहां सर्किट डायग्राम मेना कदा नो दो बेसिकली चे रेना जे वायर जॉइंट माने तार को जॉइंट कदा ओना तार को जॉइंट कदा से बैटरी रेना कना से इलेक्ट्रिक बल्ब रेना कना से रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक माने विभिन्न धरण डायग्राम मेना कदा जेमन इलेक्ट्रिक सेल माने बैटरी रेना दो चेलका चिन्ह हुई कना नोएला जे मी आड़े दो मारांग थान कना मी आड़े दो काटी थान कना तले नो दो हुई कना बैटरी और बैटरी रेना कॉम्बिनेशन माने जदि बैटरी मी साउते अनेक गुलो बैटरी जदि थाना तले मिटन मारांग तारपरे काटी तारपरे आबार मारांग आबार काटी तले नो दो हुई कना अनेक गुला बैटरी माने बैटरी ना कॉम्बिनेशन मी साउते जदि अनेक गुला बैटरी थाना तले कान नो हुई कना बैटरी ना सिंबल अच्छा तारपरे मेना प्लग स्विच ओपन माने नो नुका जदि ताहेना तले दो ओपन माने क्लोज गया माने ओपन एक्चुअली ओपन सार्किट माने तो कोनो सार्किट मध्य कोनो कारेंट बांग फ्लो कना आरकी और नो माझे रे जदि स्विच बोन लगावा तले नो दो हुई कना क्लोज सार्किट माने ओना सार्किट मध्य दो कारेंट फ्लो कना वायर जॉइंट माने तार जहां को जॉइंट है ओना दो नो जहां सिंबल हुई कना दो हुई कना जॉइंट रेना वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट माने नो नुका जदि ताहेना जे नो लंगा तार मेना कदा तार साथे एटा जदि तार को अगु कते नुका बन पारो मेना तले नो दो चे बुझा कना जे नो तार दो मिटेन तार और मिटेन तार संगे जॉइंट बानु कना इलेक्ट्रिक बल्ब नो जहां सिंबल हुई कना ओना दो हुई कना इलेक्ट्रिक बल्ब रेना सिंबल
রেজিস্ট্যান্স বা রোধ রেনাᱜ চিহ্ন ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ রোধ রেনাᱜ চিহ্ন আর ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স जहां दो को मेता काना जे जहां दो चेंज हो जहां रेजिस्टेंस तो नोआ ऊपर जदी मिटन निंका दाग बोन लगाओ नो दो हुई कना वेरिएबल रेजिस्टेंस एम मीटर ono do ko nungka रे जदी ए मास्टर ए जदी मेना आगा तले एम मीटर अब भी जदी मेना आगा तले हुई कना वोल्ट मीटर और नungka रे जदी जी ऑल मेना आगा तले हुई कना गैल्वेनोमीटर ताले नोआ दो चेर ना सिंबल कना नोआ दो एक्चुअली हुई कना रेजिस्टेंस रोध रेना चिन्ह हुई कना नोआ दो एक्चुअली रोध रेना चिन्ह कना how many type of connection in electric circuit ताले electric circuit दो तीना रकम कनेक्शन हुई तहना इलेक्ट्रिक सर्किट दो बेसिकली बार रकम ना कनेक्शन हुई मिटेन दो हुई कना सीरीज माने श्रेणी समबाय मने करो नोटे मिटेन बाल्ब लगा मेना आकादा देन आरो आर मिटेन बाल्ब बोन लगावा नो दो हुई कना नोंकन जहां सर्किट नो दो हुई कना एक्चुअली श्रेणी समबाय आर मिटेन दो हुई समांतराल बा नो दो हुई कना सीरीज सीरीज आर मिटेन दो हुई कना पैरेलल सीरीज बांका नो दो को मेता कना श्रेणी और पैरेलल किंबा समांतराल कोई चीज में थाना में ओके ले मिने थाना ओ जे अब ओड़ा रोबोट माने वायरिंग दो है ओना दो कोन ओका श्रेणी ते चला ओना दो कोन माने एक्चुअली ओड़ा रेना जहां कनेक्शन ओना दो अब दो पैरेलल कनेक्शन बोन लगाओ तो जेहेतु प्रत्येकटा रे वोल्टेज डिफरेंस दो समान समान हुई कना आरकी सो बेसिकली ओड़ा रेना जहां वायरिंग ओना दो पैरेलल गे हुई ठीक अच्छा when many resistance in a circuit are connected in series the value of current in each resistance is अच्छा যখন অনেকগুলা রেজিস্ট্যান্স যখন কি আবো শ্রেণী সিরিজ রে বন যুক্ত এটা তখন যে মানে যে ভ্যালু অফ কারেন্ট ইন ইচ রেজিস্ট্যান্স ইজ তাহলে মনে করো যে অনেকগুলা রেজিস্ট্যান্স আবো যদি সিরিজ রে বন যুক্ত হয় তাহলে কারেন্ট নামবো ভ্যালু অফ কারেন্ট in each resistance তাহলে ভ্যালু মানে কারেন্ট না ভ্যালু তো চিকা इंक्रीज हुआ से डिक्रीज हुआ से आधा माने हाफ से सेम ही कहना एक्चुअली যখন গে আবো তো শ্রেণী সম মানে শ্রেণী রে বন যুক্ত হয়ে থাকে না তাহলে ওরে তো কারেন্ট the value of current in each resistance মানে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্স রে কারেন্ট না ভ্যালু দো একই গে থাকে না মানে সেম থাকে না আর কি
আচ্ছা, in a circuit there is only one path to carry electric current to follow is, মানে যে there is only one path to carry electric current, মানে ইলেকট্রিক কারেন্ট যদি সমান গেবন ফ্লো হয়া তাহলে খান দো ওকাটা ঠিক আর কি যে প্যারালাল সে কন্ডাক্টর নো एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट जहां दो सेम ताहे ना ताले खान दो नो दो हुई कना सीरीज सर्किट रही।